उत्तराखंडेर सांबादिक खून राजीव प्रतापेर खूनेर पिछने के रयेछे ता निये किन्तु যত दिन যাচ্ছে ততই কিন্তু রহস্য আরও সামনে আসছে। কারণ গত কয়েকদিন ধরেই যে খবরগুলি এই রাজীব প্রতাপ করছিলেন তা নিয়েই কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি যা উত্তরাখণ্ডে সরকার পরিচালনা করে তারা যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়ছিলেন। 18 তারিখ তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন। তার আগে তার যে ইউটিউব চ্যানেল যেটা উত্তরাখণ্ড দিল্লি নামে চলে সেখানে তিনি একটি খবর সামনে এনেছিলেন এবং সেখানে उत्तरकाशीर एकटी जिला हासपाताल से जिला हासपातालेर दुर्नीति निये खबर तिनी प्रकाश्ये निये आसेन एबं सेखाने छवि तिनी सामने निये आसेन जे एकटी सरकारी हासपाताल सेखाने किभाबे अराजकतार परिस्थिति सृष्टि हयेछे, सेखाने किभाबे नोंगरा आबर्जना स्तूपे रयेछे। तारपर थेकेई तार प्रति आक्रोश बाड़छिलो बोले स्थानीय मानुषेर अभियोग। ता निये किन्तु समाजेर विभिन्न स्तरेर मानुष इतिमध्ये प्रतिबाद करते शुरू करेछेन। उत्तराखंडे जे सांबादिक खून हयेछे तार पिछने कोन चक्रान्त काज करछे, तार पिछने कि उत्तरकाशी जे जिला हासपातालेर दुर्नीतिर खबर सामने এনেছিলেন तार जन्य कि ताके खून होते हलो। এই সাহসী সাংবাদিকের পিছনে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের একাংশ দেখালেও তা কিন্তু যে গদি মিডিয়া রয়েছে সেই গদি মিডিয়ায় কিন্তু সেই খবর সামনে আসেনি। কে খুন করলো, কে রয়েছে এই চক্রান্তের পিছনে কেউ কেউ কিন্তু বলতে শুরু করেছেন বিহার उत्तराखंड सरकारेर कोनो नेता एर मध्य जुक्त रयेछेन, जार फलेई এই राजीव प्रतापेर खून हयेछे। उत्तराखंडेर मतो एकटी जायगा जेखाने डबल इंजिन सरकार चलछे, कारण केंद्रीय बीजेपी सरकार राज्ये धामिर सरकार चलছে, সেই জায়গাতে একজন সাংবাদিক খুন তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন উঠছে। কারণ সেখানে বারবার যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা পশ্চিমবঙ্গের কথা বলেন, পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতালগুলো এখন আগের থেকে চকচকে ঝকঝকে। গত 34 বছরে বাম রাজত্বে যে হাসপাতালগুলো একসময় রোগীরা যেতে ভয় পেতেন সেখানে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার যথেষ্ট উন্নয়নের কাজ করেছেন। সেখানেও কিন্তু আজও বেশ কিছু গাফিলতি রয়েছে। সেই খবর কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে রোজই এ রাজ্যে প্রকাশিত হয়, তারপরেও কিন্তু সংবাদ মাধ্যম এ রাজ্যে সেইভাবে আক্রান্ত হয়নি। কিন্তু উত্তরাখণ্ডে যেভাবে সাংবাদিক খুন হলেন তার পিছনে কোন চক্রান্ত রয়েছে, কোন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা জড়িত রয়েছে, কোন উত্তরাখণ্ডের সরকারের प्रभावशाली नेता रयेछेन ता नियेई किन्तु उत्तराखंडेर राजनीति तोलपाड़। तबे इतिमध्येई एई सांबादिक खूनेर विषयटी निये तदन्त शुरू हयेछे। तबे बेश कयेकदिन अतिक्रांत, प्राय 14-15 दिन अतिक्रांत, एखोनो से खूनेर किनारा हयनि। कारण 18 तारीख थेके तिनि निखोज थाकार पर गत कयेकदिन आगे भागीरथी नदीर एकटी पुल जेखाने रयेछे एबं सेखानेई किन्तु तार लाश मेले। तार गाड़ीटी किन्तु 18 तारीखे उद्धार करा हयेछिलो, तारपरे एतदिन धरे ताके केन खुঁজে বার करा যাচ্ছিল না এবং তার শরীরে কি অনেক ক্ষতর চিহ্ন রয়েছে এবং তা নিয়েও কিন্তু ময়না তদন্ত হয়েছে। কিন্তু সত্য সামনে কি আসবে নাকি ডবল ইঞ্জিন সরকারের চাপে এই রাজীবের খুনের কিনারা সেই অধরায় থেকে যাবে?